प्रचार करुचु अतिबड़ी जगन्नाथ दास विरचित श्रीमद् भागवतर 57तम भाग। प्रयोजना सुहास महांती। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। राजा परीक्षित पुणी पचारिले, ए पृथ्वी आकाश पाताल ग्रह नक्षत्र पहाड़ नदी समुद्र द्वीपवासी उत्पत्ति किपरि घटिला से विषय मध्य कहतु। केउ जुगर परिमाण केते, से जुग मानकरे केउ महत् व्यक्ति जन्मी थिले एवं भगवान केउ भली आविर्भूत होइथिले से कथा वर्णना करंतु। हे मुनिश्रेष्ठ सुखदेव, आपण ब्रह्मांक सदृश ज्ञानी, ए विश्व संसार विषय रे समस्त कथा कहि पारिबे। मो आहार करू नथिले भी मोर प्राण केबे मलिन हेब नाही। आपणक मुहरु हरि रस पान करी मोर मन दोष करिबे। सृष्टि पालन संहारण आत्ममाया रे सृष्टि करे से माया के बा करी पारे। और ये सकल संभव स्वप्ने जिसने अनुभव। ईश्वर माया बिने न घटे तत्व अनुमाने। जेबे से माया रे मिसई एकु अनेक प्रकाशई। स्वभावे माया बहुरूपी रूप प्रकाशे सर्वव्यापी। से रूपे थाई सर्वगुणे मुहि मोहर प्राय मणि। जेबे से भक्ति जोग करे तेबे ममता परिहरे। सत्य प्रकाशे जेबे देहे निश्चिंते आत्मा रूपे रहे। काल मायार परे रहे पर अपना भेद काहे। माया कुरमे सत्य प्राय सत्य असत्य भेद नहे। आत्मार तत्व सुधि अर्थे कहिले ब्रह्मार अग्रते। जेणु से घोर तप करी अनेक कष्टे प्राण धरी। तपे तोषिला भगवान तेणु पाइला दर्शन। निर्मल निष्कपट चिते जेणु चिंतिला हृदगते। सुन कहिबा तो ग्रते ब्रह्मा को दिसिला जे मन्ते। से आदि देव गण
ଭଗତ ବାଞ୍ଛା କଳ୍ପତରୁ ନିଜ ଭୁବନେ ସୁଖେ ଥିଲା ଖେଳିବା ଅର୍ଥେ ବିଚାରିଲା ଆତ୍ମାରେ ଆତ୍ମା ମାୟାଗ୍ରସ୍ତ ପ୍ରପଞ୍ଚ ନିର୍ମାଣ ଯେମନ୍ତ নাভিরু পদ্ম কলা জাত তহু জন্মিলা চতুর্মাথ সে পুଣି চিন্তা ভরে রহি পর পর ন জানই সৃষ্টি বিষয় কি প্রকার মনে চিন্তই বেদবর চিন্তা বিকলে ভাবে মনে শবদ শুধিলা গগনে ଜଣେ କମଳ ମଧି ଥିଲା ବେନି ଅକ୍ଷର ସେ ଶୁଣିଲା ଅକାର ଆଦି ଯେ ଷୋଡ଼ଶେ ପଞ୍ଚମିଶ୍ରିତ ଏକବିଂଶେ ଶବଦେ ତପ ଉଚ୍ଚାରଣ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନଙ୍କ ନିଜ ଧନ ସେ ବାଣୀ ଶୁଣି ବ୍ରହ୍ମ କର୍ଣ୍ଣେ ନିରୋପି ଚାହିଁଲା ଗଗନେ শূন্যে কি সুধা উছুড়িলা কিবা অমৃত বরসিলা দিগ সহিতে অনাইলা কাহি সে কিছু ন দেখিলা সে পুଣି রহি নিজ স্থানে আত্মা রহিত চিন্তি মনে জানিলা এ পরম তত্ত্ব তপ সাধনে দেলা চিত্ত ଏ ମୋର ହିତ ବୋଲି ଜାଣି ନିଶ୍ଚଳ ମନେ କୋଶ ପାଣି ଅମୋଘ ଦୃଷ୍ଟି ସେ ବିଧାତା ତପେ ବଢିଲା ତାର ଚିନ୍ତା দেব বরসে 10 শত তপে বসিলা দৃঢ় চিত্ত মন পবন কলা বন্দী 10 ইন্দ্রিয় গণ রুন্ধি তপস্যা কলা অতিরেক যহু প্রকাশ সর্বলোক তপ প্রসাদে নরহরি মিলিলে নিজ রূপ ধরি ষোলক স্বগণ সহিতে দিশিলে ব্রহ্মার অগ্রতে সে রূপ ন জানতি কেহি মায়া সংসারে দেহ বহি বিষ্ণু প্রসন্নে প্রজাপতি ছাড়িলা মনু দুঃখ ভ্রান্তি শূন্যে বিজয়ে শঙ্খধারী অশেষ দেবে স্তুতি করি যার শরীরে রজতমে পশি ন পারন্তি সম্ভ্রমে যে অবা কাଳର বিক্রম সেবা হইব কাহি ক্ষম ପ୍ରଚାର କଲୁ ଅତିବଡ଼ି ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ବିରଚିତ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତର 57ତମ ଭାଗ। କଣ୍ଠଦାନ କରିଥିଲେ ଅରବିନ୍ଦ ମୁଦୁଲି, ସୁବାସ ଦାସ, ଲକ୍ଷ୍ମୀକାନ୍ତ ପାଲିତ, ନନ୍ଦିତା ଭଞ୍ଜ ଏବଂ ସେବାରାଣୀ ମହାପାତ୍ର। ବେତାର ସମ୍ପାଦନା ଡକ୍ଟର ବିଚିତ୍ରାନନ୍ଦ ମହାନ୍ତି, ସଙ୍ଗୀତ ପରିଚାଳନା ତାରାକାନ୍ତ ପଣ୍ଡା, ବର୍ଣ୍ଣନା ବସନ୍ତ ମହାନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରଯୋଜନା ସୁହାସ ମହାନ୍ତି।